मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SKS TV। मैं हूं जावेद इकबाल संधू और मुन्नस लाई साहब के बयान के ऊपर आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है। जो उन्होंने बयान दिया कि हमें बाजवा साहब ने कहा है कि आप इमरान खान को ज्वाइन कर लें। ये कैसा बयान है और किन हालात में दिया गया है, जबकि बाजवा साहब के ख़िलाफ़ ऑलरेडी एक कैंपेन चल रही है, PTI वाले चला रहे हैं और उसी वक्त ये बयान उन्होंने दाग दिया है। बहुत बड़े ब्लैकमेलर हैं। 10 सीटें लेके वज़ीर आला बन गए हैं। अब इन 10 सीटों की बदौलत ही ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कभी नून लीग के साथ और कभी PTI के साथ। अदारे का सरबराह या अदारा जब एक फ़ैसला कर लेते हैं, ये पूरे अदारे का फ़ैसला होता है, उससे फिर डेविएट कोई भी नहीं करता। ये जो आजकल बड़े तबसरे चल रहे हैं कि बाजवा साहब ने डेविएट किया अपने तौर पे, उन्होंने सोर्सेज इस्तेमाल किए, उन सोर्सेज को इस्तेमाल करके उन्होंने ये सारा कुछ किया, ये सब गलत है। ऐसे नहीं होता। अगर अदारे का सरबराह इस तरह डेविएट करता है फ़ैसले को, तो वो फिर नीचे तक अपनी मैनेजमेंट को या लीडरशिप को वो मेंटेन नहीं रख सकता। ठीक है, बाजवा साहब का किसी ने नाम इस्तेमाल करके किसी ने इनको कह दिया होगा, तो ये एक अलग बात है, उसकी बातों में आ गए, लेकिन इसमें बाजवा साहब का रोल नहीं हो सकता। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये पॉलिटिकल जो हो गया था पूरा अदारा, इसमें पूरा अदारा ही शामिल होता है, इसमें कोई डेविएट नहीं करता। कोई भी जनरल या जुर्रत नहीं करता कि वो फिर अदारे के ख़िलाफ़ जाए। इसमें जनरल फयाज़ साहब का भी लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी बस बदनामी में बेचारे आ गए। बाजवा साहब का भी कोई नहीं इस तरह। उनको बाजवा साहब ने जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया था इमरान खान, उनके ऊपर भी एक प्रेशर था। 15-20 साल का ये प्रोजेक्ट, 15-20 साल में इस अदारा इसके ऊपर थिंकिंग कर रहा था और ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने के चक्कर में था। तो बाजवा साहब ने जब इसको लॉन्च कर दिया, उसके बाद इसकी नाकामियाँ देखी, तो फिर बाजवा साहब को जो नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन दी थी, ये इमरान खान साहब ने भी एक्सटेंशन का लेटर पहले ही लिख दिया था। अब ये कह रहे हैं ना कि मेरी गलती है एक्सटेंशन, ये गलत कह रहे हैं। इन्होंने तो 4-5 महीने पहले ही लेटर लिख दिया था उनके एक्सटेंशन का। उसके बाद फिर इन्होंने एक्सटेंशन दी, उसके बाद फिर इन्होंने ताज़ात एक्सटेंशन का भी कहा जब इनकी गवर्नमेंट जा रही थी। तो ये इन चीज़ों से मुकर नहीं सकते, ये इन्होंने की हैं बातें सारी। तो ये इनकी ये कहते हैं ना कि ये अदारे के अंदर भी लोगों को डाज कर रहे थे बाजवा साहब, ये गलत है, ऐसा नहीं है। और ये अब कह रहे हैं कि जी मेरे से झूठ बोले गए। सबसे ज़्यादा झूठ तो इमरान साहब आप बोलते हैं, सबसे ज़्यादा झूठे तो आप हैं जितने, और झूठ को आपने यूटर्न का नाम दे दिया है। तो ये वाली चीज़ें हैं जो कि अब आपके सामने ही हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने जो एक्सटेंशन में हाँ की थी, चाहे वो खुल के नहीं की थी, ख्वाजा आसफ के ज़रिए की थी, तो वो उसमें ये था कि अब ये सौगात जो आप लेके आए, इसको आपने ही इसको जो लॉन्च किया है प्रोजेक्ट इमरान खान को, इसको आप ही बंद करके जाएं, किसी और से होगा नहीं ये। तो उनको फिर फुल अख्तियारात थे, तो किस तरह इसको बंद करना। शुरू भी उन्होंने किया था, नुकसान भी हुआ मुल्क का, लेकिन ठीक है, एक थिंकिंग थी फ़ौज के अंदर, उसको शुरू करके फिर जब देखा नुकसान हो रहा है तो इसको बंद कर दिया, और बंद करते करते भी इतना नुकसान हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इसमें दोगली पॉलिसी नहीं कर रहे थे बाजवा साहब, और ना अदारा करने देता है, क्योंकि उन फ़ौज के साथ जो मोहब्बत होती है ना सब जर्नल्स को, वो रहती है। वो फिर अपने साथियों के साथ कोई दगा नहीं करते, ये तो वो कंट्रोल उनको कर सकते थे। तो आस्ता आस्ता चीज़ों को उन्होंने फिर कंट्रोल किया। आप खुद देख लें फिर हालात किस तरफ गए। अपॉइंटमेंट हो गई नए आर्मी चीफ़ की, तो ये था सबसे बड़ा मसला, जो कि अदारे के अंदर जो ना वो खलफशार पैदा करना चाह रहा था इमरान खान। इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म करना था, वो कर दी है।
اب حالات جو ہے نا وہ کنٹرول میں ہو چکے ہیں. پروجیکٹ جو ہے نا عمران خان کمپلیٹلی بند کر دیا ہے اور اس کے جو نتائج ہیں اس کو بھی دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ جو عاصم منیر صاحب کی جو تعیناتی ہے جنرل باجوہ اور نواز شریف صاحب کی مشاورت ہے اور اس میں پورے ادارے کی مشاورت ہے. عامر متین صاحب کا آپ نے سنا ہوگا ویلاگ. انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف کی جو سمری ہے اس کے اوپر صدر صاحب سے سائن کروائے گئے سائن. اس کے بعد صدر صاحب کو لاہور میں بھیجا گیا. تو آپ دیکھ لیں میرا ٹویٹ ہے فیس بک پہ بھی ہے میرا ایک میسج اور میرا فیس بک کا میسج دیکھ لیں اور میرا ٹویٹ دیکھ لیں ٹویٹر پہ. تو میں نے اسی دن کہا تھا ابھی لاہور میں نہیں آئے تھے اپنا صدر علوی صاحب ابھی لاہور نہیں آئے تھے. میرا ٹویٹ آپ پڑھ لیں. میں نے اسی وقت کہا تھا صدر صاحب نے سمری کے اوپر سائن کر دیے ہیں, یہ کارروائی ڈالنے کے لیے لاہور آ رہے ہیں. سائن انہوں نے اسی وقت کر دیے ہیں. تو یہ ہمارے بھی سورسز ہوتے ہیں. میرا ٹویٹ پڑھ لیں, ٹائم لکھا ہوا اس کے اوپر. صدر صاحب کے لاہور جو ہے نا آنے سے پہلے کا ہے. ابھی وہ اسلام آباد میں تھے جب سمری گئی ہے. میں نے اسی وقت ٹویٹ کر دیا تھا کہ صدر صاحب نے سائن کر دیے. آپ اس کو میرے ٹویٹ کو دیکھ سکتے ہیں ٹویٹر پہ, تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. عامر متین صاحب تو کل بتا رہے ہیں نا, میں نے اسی دن بتایا تھا صدر کے لاہور آنے سے پہلے. ادارے کی فل سپورٹ کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کی جو خواہش ہے کہ میں عاصم منیر کو ہی لگاؤں گا, اس کے اوپر ساری رضامندی کے بعد عاصم منیر صاحب آئے ہیں اور صحیح معنوں میں سولجر ہیں, صحیح معنوں میں یہ سپاہی ہیں, صحیح معنوں میں یہ ایک فوجی ہیں. اور اس کا ثبوت انہوں نے کل کے بیان میں دے دیا ہے. LOC پر جب انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر دشمن ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم اس کے علاقے میں گھس کر اس کو ماریں گے. یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم علاقے اپنے دفاع کے لیے دشمن کے علاقے تک بھی جائیں گے. اس کا دوسرے الفاظ میں میں نے نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ ہم دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر ماریں گے. تو یہ بیان ماشاءاللہ بہت ایک صحیح سولجر کا بیان ہے, صحیح ایک آرمی چیف کا بیان ہے, صحیح ایک سپہ سالار کا بیان ہے, اور اس کے ہمیں جتنی تعریف کرنی چاہیے وہ کم ہے. اور ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس طرح کا آرمی چیف ہمیں سوچ رہے تھے ان توقعات پر جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب, سید عاصم منیر صاحب پورا اتر رہے ہیں. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ تعالی ہم سب کا پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اوکے جی, اللہ حافظ. السلام علیکم.